Pizza? Here to get you out of this asylum. But you put me here, and with good reason. I can't... I know, it's crazy. But time's running out, Connors. Something bad has happened. Something really bad. Hey there. Hey. Thanks for coming with me, Pete. You're brave. We're gonna have to be careful here. I'm not supposed to be here after hours. I hope it's better than the first time I snuck in. That was not fun. We're not sneaking. We're investigating. Weird things happen here after hours. Stuff that Dr. Smythe's trying to get rid of. He's not a bad guy, you know? He wants to turn this company around. Yeah, that's what the video said. So, what exactly is rotten in the state of Oscorp? I think they're continuing Dr. Connor's work. Cross-species experiments. Come on. Whoa now. Like, making more lizards? Making more everything. I'm not sure, but we're gonna find... Tak jo, vážení a milí, já vás tady vítám. Ale nevím, jaká bude kvalita, upozorňuji vás, protože na OBS studiu bývá trhání a na Streamlabs OBS je teď poslední dobou, jsou tam mikrolagy, nevím z jakého důvodu se to tak děje. Všechno jsem prolez, prozkoumal a tak dál. Ale to vůbec nevadí. Jo, tady nejdou... Dobrá, budu to hrát na střední obtížnost, takže budu umírat. Jak to berete jako první, anebo spíš testovní, pokud to neupravím, tak to pak vezmu znova od podlahy. Ale náhledák zůstane. To já vím, protože stojí obraz. Až budu v akci, tak piky, pokud tady budeš, budu moc rád, jinak tě tam vítám na YouTube. Protože dneska mi to rozsekalo vlastně už včera, ten Rým. A docela tam bylo chvílema trhání, ale dá se na to koukat. Pěkný obraz, všecko, ale nevím, proč to tak dělá. To je jako kdybych si vytáhl z popelnice počítač, nebo nevím. Možná je to updatem. Někde jsem četl taky nějaký ten názor. A tak. Že to může být updatem prostě. And Dr. Smythe wants to change things. I know. His brilliant research will usher in a new era for all humanity. Ukaž prdelku, vyťukající složička. Ahoj, já jsem Rabat. Umím chodit a tancovat. Keep your head down. Jo, skryť se, ať nás nevidí. Musím to mít osekaný, doufám, že na streamu to bude dobrý, nevím. I knew Dr. Smythe was the nanobot guy, but I had no idea he had big bots too. I can't believe you get to play with this stuff every day. It never gets old. Chodíš jako kdybys potřebovala jaksi na věci. Přeci. Whoa, what is that? To je jednorožec. This could be proof they're continuing Connor's work. Jo, s tím se potkám v seriálu. Nice move. You were the one that had the sedatum. How can he still move like that? I'm sorry. I gave him everything we had. Is everyone okay? Gwen? You all right? Yeah, thanks, Dr. Smythe. Hey, you kids are in big trouble. What are you doing here? It's okay. It's okay. They're with me. What are you doing here, Gwen? You know you're not supposed to be here after hours. Začátek je hodně nudný, jo, to je jasný, ale patří to k tomu.
This is my friend, Peter Parker. Peter Parker. I've heard about you. I'm hearing a lot about you tonight. So, why are you here? I'm dá se to totally přeskočit, to blame, super. Doc. I'm amazed Ale jak? at what you've done with us. Tak. Jdeme přímo do akce. Takže. Budu znova učit, hej. Gwen, are you okay? I'll be fine, thanks. Get me to the quarantine area. I can help you save the other scientists from there. Kat. These robots look like they want to eat me for lunch. They've been programmed to defend us against cross-species, which I guess you technically are. So, yeah, watch out, Pete. To trvalo Did jako. you see that? Don't worry, Gwen. I'll get you out of here. Máš smůlu, já ti pomáhat nebudu. Korpík. Maybe you can web swing across. What if these things get out of Oscorp? I don't want to think about what ifs right now. More robots! Watch out! Tak buď od ty dobroty, protože abych to dovysvětlil, tak nevím z jakého důvodu v OBSku všechno běží, ale pak se roztrhne obraz na chvíli. No. A pozadí mi hraje zatím moje hudba. Ale ta dohraje, takže dobrý. Does every robot have to attack me? Já bych nemohl být Spider-Man. Vím. Já teďka hledám, kde se uchytit. Like Packer, time to get out of here. Pete, I need your help. Dobrá. Nepomůžu ti, ale vezmu tě sebou. Jako kdyby nemohla jít sama. Poza jedna. Čekat. Jak ono to bylo? Do dveře. Tak jsme se podívali, on tady zadá kód. To zabezpečí to, jestli se nepletu. Něco jsem hrál. Zatím to jede dobře, nepixluje to, hlavně aby se netrhal v obraz, protože to mě fakt štve. Jinak já zase budu muset hledat konfiguraci tak týden. Můj bože, kvůli Windowsu nebo čemu to je. Takže, počkat. Okay, ale fakt to vypadá, jak kdyby měla přijít nová hra. Abych to měl jinak na Full HD, dejme tomu, nebo na 60 nebo 45, ne, kecám, 48 snímků. Tak, tudy. Jo. Skvělý. Zabezpečovací systém. Hra přidat, zesílit, slubit a tak. Ježišmarja, je z toho je blbě. Já nevím, kde je teďka nahoře a kde dole. Tak bože. Tak jo. Pojď. Divím, že mě to zatím nerozštípalo, jako.
Byl bych rád, kdyby to bylo úplně v cajku. Když zase mi blbě. Tak se tam ukáž, bože. Jen ten týky, dva špalíky, jdem to vytrhnout celé triky. Jsem robot. OK. No tak trošku, no. Ale důležitý, jestli to nebude fakt zlobit. Kluci, pište mi k sebe menší trhnutí v obrazu nebo něco, a je pro mě to důležité. Díky. Takový relaxační noční stream, že jo, no spíš ranní, no. Tak. Já nejsem Spider-Man jako ty. Čekat. That didn't look pretty. Want some more? Here we go. Ušuj. Jeden. Aha, je tady jeden. Kde seš? Natar. Ami. Take that. How you like me now? Já už to mám dlouho, že jo, já jsem kousek hrál, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. A když to hrál kluk, tak pak jsme šli zase třeba čutat nebo něco takového. Dude. Jo, teďka mám bolesti břicha, tak Okay, Gwen. I'm getting you to safety. Thanks, Pete. díky Pete, já tě zachráním, takže jdeme, počkat. Teďka nevím. Nemám ji položit. Pavučinu. Já nemůžu zaměřit, že jo. Tak, položí. Položí nebo něco, já vím, že jsem to zvoral, že jo. No tak, nezlob mě. Nazdar ve vlode. Oši, můžu se strapnit. Poraďte mi, jaký mám povolit. Počkat. To tady musím asi zmáčknout, že jo. Nebo co? Kdybych měl normálně projít, nebo ne? Ježiš, vocasí to. Sorry. OK. Tak, děláme jí rengen prsou. I need to get the others before this really gets out of hand. Žádný pohlav. Pete, I think we both know that this is already out of hand. Když jsem viděl Dr. naposled Smythe tvýho will have pinňoura, some tak byl answers. takhle Find him. stůlej. Ale I'll co try, but Gwen, proč? I have to ask. What's gonna happen? Věnový Spider-Man. to se ukáže. Good. I'm infected, Jestli to budu moc Pete. We streamovat, all že jo, are. protože You zlobějí remember what happened streamovací to Connors? služby This only leads to one a thing. programy taky. But Nebo what about Windows, the jedno z antidote? toho. If it worked before, then Connors was exposed to an earlier strain. You couldn't even call it a virus back then. It's evolved, mutated. There's no antidote to cure this. Ale vážně why za stop to all the nemůžu. cross species? There's no question they should be stopped, but even if they are, Chceš jí there's neposlechneš. still a risk that the virus will spread. Koukej, Gwen, stay calm. Gwen, I'm not gonna minule let jsem anything použil happen to you, deodorant, okay? jasný? We'll figure Ale it out. teďka použiju I'll rtěnku, find Dr. Smythe and the slibuju others. ti to. Hopefully, Vážně. it's not too late. Wait, Peter. Počkej, Take the Píce, Osphone on the table. nemusíš, tamhle je rtěnka. It's the name of the Oscorp phone. Vážně. It's still a prototype, but at Nevím. least I'll be able to call you. Okay, Dobře, I'll get back as seženu soon as ti I can. růžovou. Tak jo, já si tam můžu přidat nějaký věci. Zatím tam nic přidávat nebudu. Did
Smythe 17 hodin, jo. Yes, Po I got him incidentu. and the other scientists to the quarantine. But they're all infected. And the cross species. Where are they? Mohl jsem tam dát I tried to stop české them, titulky, ale they escaped. radši ne. You caught me, the lizard. Why should these creatures Jinak je be možný, different? že se to přetrhne, no, jako se to stalo. You have no idea. Já nevím, jak jsem... Možná je to těma updatema, OBSkem a tak a Windowsem, protože lidi si taky stěžovali na to, se jim trhají hry a tak. Čtyři hodiny do incidentu. Přeložil jsem si to dobře. Populace 125, to je jak u nás na ty vesnici. Po prdelákově. Dobrou, Peky, a díky. Právě prdím do kytek. Musím být tak vysoko, aby mě nikdo neviděl. Jo, vedlejšáky. Tovačka! Peter? Gwen, you okay? I don't know. I have to stay at Oscorp till we find an antidote. We can't risk spreading the infection to the outside. I know someone who can help. Be careful, Pete. Dr. Smythe is programming his robots to capture all cross species. That may include you. Tak. Whoa! What is that? Jo, to je docela pitomost, ne? Nemyslíte, že by se klepali ve vzduchu? A i když vlastně on je přichycený na ty síti. Trošku lidi nedomyšleli. První fight, tady bude robot, to si vzpomínám. I think I'm gonna love this phone. Jsem teda zabral. To víte, není to kolo. As you can see, the creature has stopped its rampage in the center of the park. Hysterky. Now that we can have a good look, we can confirm this is not the same reptilian creature that recently terrorized Manhattan. Strangely, it's... Jasně, v pohodě, jo, dobrý. Ať se daří a můžeš vypadnout z ty rachoty. Get to the helicopter! Protože než se vyspíš, tak budeš pořád v práci. Sejdem se na Mega Okay, Moldu. Smythe. This is a little bit of overkill. Zedeve pečáry, přišel jsem tě sundat. Hey, come back! I'm pretty sure he's talking to Vrať se, you. odkud jsi přišel, jasný? This Jo, is jo. not good. What's wrong? Had it. Tak, teďka nevím. How about that? A pak máš další věci. No nevím, kde je. Oh, feeling a little vulnerable. Tak mi ukažte. A tamhle. A ještě. How do you like that? Stop complaining. Missiles are good Tak kde pak si... for a throwing robot. Teď jsem to propás. Bože. Uh-oh. Uh-oh.
No já si ho tam tady nemůžu dostat. I need to get out of here. It's now or never. Hit this guy. Otevři to další okno. Otevři pravku. Gotta work quickly. Strike while the rope. That's hot. Aj, aj. Oops. Did I damage your guiding system, or was it something you ate? Nechce zdechnout. Počkej, nemotaj se takhle blbě tady. To do tohohle mám? Ne. Gotta stop this thing once and for all. Tady nic. Motorized joints help it get around. Pojď. Tak do čeho? Těch kol? Počkej, já mu to mám asi zalepit, že jo? Au. 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 No se to střílí. Jo, už vím. Tak, pojď. Ne, zemřu. Joj. Dobrý, tak aspoň střílej. Ne. Ne. Ty vole. Ochu. Leslie. Ještě dvě nohy. Jo, ještě jednu. Ne! Ej, nemůžu najít. I'm putting an end to this. Hej. Kde to je? No tak pojď. Any last words before I put you in the scrapyard? Otevři někdo doma? And here it comes. Aj, aj. Open your mouth. Wider. Otevři pusu. Nice. Going out the deep. Šlo docela dobře. Málem skápnu, ale šlo to docela jakože fajn. Joj. Tak já si půjdu. Tak máme 1:40. So, my
fellow biologists are responsible. Those vultures. I wonder if Michael Morbius led the charge. Nice enough guy, but no one else seemed more interested in my research. Always insisted I focus on bats instead of reptiles for some reason. No Batman out there, Doc. That's just ridiculous. There is a rat, though. Pan šílený doktor. I'll bet that one's particularly contagious. You see, it's not the new cross species themselves that alarm me so much as the deadly virus that's resulted as a side effect. And you say it's infected half my former colleagues. And Gwen. And Gwen. And our only hope is what? Alistair Smythe and his band of killer robots? To destroy the city worse than the virus could ever hope to. Když si potkal tu chodící rtěnku. Don't think I broke in here just to tell you Jo, the já good news, už ji do you? viděl. Wait. Počkej. What are you talking Kde jsi about? viděl? I'm gonna No get you out právě of je here. tam. Really? Dobře. Spider-Man breaking out the list Spider-Man from his cage. zastavil chodící rtěnku. Who's the crazy one? To je fakt šílený. I'm through Věř discussing mi, this. byla Time to červená. make a decision. Počkej, červená? If you do this, you must Ne, promise radši me. ne. No matter what happens, when it's all over, you must bring me back here. Now, let's go before my medication wears off. Tebe I žádný realize léky how insane the nedostane, že situation nikomu je really is. dávat nebudem. As soon as I get this door open, you run as fast as you can, okay? Right. Got it. Takže, zastavit Connora. Dobrý vědět. Breaking out one of the biggest threats we've ever seen from a mental asylum? This'll look good on my resume. Čau holky. No, to má být. Škat. Tady to není. Já už si to nepamatuju. Jo, tamhle. To se bral. Kus magazínu, takže časopis. A tady se to podělá. This looks like the one. Doufám, že to zmáčknu Connor's getting správně. time off for good behavior. Co to děláš, ty blbé? No vidíš, co si proved. No! Emergency unlock! I can't override it! Patients can leave their rooms. This is your fault! You gotta help me! I have to help you? Já, brácho, mám ti pomoct. What the hell are you even doing here, Spider-Man? Víš, jaký to bude I'll help peklo, you clean up this Spider-Mane. mess. But make sure your friends don't shoot me in the back. Všichni utečou. Shoot you right now! Get out of here! I'm going. Just don't expect a friend Ok, on to request tady anytime napáchá, soon. já to jdu vyřešit. Super. Everybody, go back to your cell for nap time, all right? A teďka já vůbec nevím, fuj. A holky. Jediné oko. Jdeme na to. You're going down. Hurts me more than it hurts you. Right back at you. Spider-Man. The hits keep coming. Try this on besides. Prčis, ho tam nevidím. You reap what you sow. Oh, look at me. Try to justify crime. Basketball with your head. Returning the favor.
Kde pak seš? Pardon lidi, já tam nevidím, ale nevadí. Spider-Man, take that corridor and turn left. I'll meet you there. Jo, mám jít. Hey, wait. Počkej na mě, a mně se He knows his way nechce. around this place. Time to get these guys in their cells and play nurse to Dobře, the jdeme po levé straně. Počkej, si mám vybrat. I thought you were one of them. They're everywhere. You need to help the others. I said this job would be easier. To se buzí. Budí. Počkat, ten přilepování mě fakt občas prdí. OK. Don't hurt me. Oh God, no! Don't hurt me. Oh God, no! There. To je všechno. If we're the only ones left, does it mean it's all in my head? A kde jich je víc? Super. Otevřel jsem ti bránu, pohni. Okej. Můžu ti poděkovat? Be careful. This place is being torn apart. I hear you. Meet you up ahead? I'll be there. I checked the security monitors. Looks like the corridor's clear. No, tak jo. Good. At least some of the Super, doors are jdem still to vyčistit. I'm tired of this circus. Lock mechanism disabled. Pane Spidey. Let's dance, Já Spider-Boy. jí, Spidermane. Ready to get on? Come on, what do you got? Enough already. Já musím... Here, what, Spider-Man? O, ještě sflejkovat. Hej! Oši, nějaký vám blbě. Počkat. Otevřel si bránu? No pojď. Nepotřebuje, no. Mlátit pacienty nebudu, rozhodně ne. Just stay there, pal. That didn't look pretty. No more. Stop this little creep. Au! Takže, koho vezmeme prvního, tohodle? Take your best shot. Počkej, neběj, Get him! What a suit! Enough already! Počkej! Wow, první smrt, pozor na to. Nevadí, hodí ho zdraví pavouci ve nemocnici. Co jsem to řekl? Šťapust? To mi tady podskakuješ? You can get it if you want. Here's some more hurt. Let's go. A?
Tak. Just stay there, pal. Tak, teďka si dát pozor na ty zmeťoury. That didn't look pretty. Do better than that. He's the one who was talking smack behind your back. Oh, that's gotta hurt. Nepak je někdo, tamhle. More than it hurts you. That's enough. Come on. Let's go. No to je dost, že mě pustíš. I think the situation is under control. It's time to leave. You're right. My good deed quota's been filled. Let's give our goodbyes. Good news. We're almost out. Once we clear the storage room, we'll be in the inner courtyard. Is there bad news, Doc? Pizza, man. Your time here has been beneficial to your mental health. Kde ono to bylo? Tudy? Ahoj. And the spectacular Spider-Man frees the dashing damsel in distress. I'll thank you later. Hey, come back! Vrať se zpátky, žádný stres. Zalez do svý cely. Takže teďka chytám nějakou pičku Aničku. No tak. Haha, jsem ho tady pěkně uložil. To je všechno. Stoj! Seems like it's your turn to let me through. Jo. Takže... No a tohle je docela nepříjemný, co si pamatuju. Tam jsou... Pošéfovat to tady, tam jsou ty... Kurňa, já nevidím na schodiště. Je, on někam vypadl. Kde je další? Daleko. Pretty scary up there. I mean it. Stop that. Tak, ještě myslím 2, teďka se mi zatrhla hra. A to jsem nechtěl. Oj, oj.
Hej, počkej, ten sniper! Tak. Brňák, kde seš? Zrovna jeho zadek jsme nepotřebovali. Vršně svědí nos. Chceš se trefit? OK. Ne? Jo. Thanks, Pete. I thought we were done for. It's a lot easier breaking in than breaking out. Looks like everyone's breaking out. Great. I'll have to deal with them later. Come on, Doc. Where are we headed? As much as I'd like to take a vacation, we need to get back to my apartment. Cops. Of course. Zase v opice budu nosit. Zmizneme bokem. OK, teďka se budu, myslím, nacházet u něj. Útěk. U Petra. Never thought I'd see Manhattan this way. Beautiful city, huh? A city I almost destroyed. The past is the past, Connors. Let's focus on the future. Or at least the present. Let's go to my apartment. Nevím, jestli je to dobrý, ale... Teďka jste málem hoši trefili barák. To je někde tady? To bylo nějaký rychlý. Jenom ty načítačky bych vyřadil. EU, Nimbus. There you go. Door-to-door service. It's not much, but it's a quiet place to work while you develop the antidote. You live here? Are you kidding? I couldn't afford to rent the closet in this place. It belongs to an old friend of my Aunt May. His name's Stan. Je mikrovlnná trouba nalevo nebo televize? I don't know about this. Well, the other option is going back to the Lizard's lab. In the sewer. This'll do. Where should we set up the lab? Over here. I guess we start with getting whatever equipment you need to work on an antidote. There's the computer. Kinda old, but it works. A few books for reference over there, not much. Oh, there's a copy of Splice of Life over there. And the television. Guess we should see if we made the news. We're stunned today when Kirk Connors, the Lizard himself, escaped from the Beloit Psychiatric Hospital with the aid of costume vigilante Spider-Man. There's no clear motive for the break. Jo, Petře, můžeš za to. Na kozi jak nějaká 14, to. I guess that's a yes. Brilliant. Jsem byl mladý, tak takováhle holka měla takový prsa, to je jak 4, kdyby. Doc, if you help me come up with a cure, we'll both be heroes. I'll contact Gwen and see what's happening. Wait, will you tell Gwen? About me? I have to. Just another reason to create the antidote, right? Now, what are we gonna need to set up your lab? For starters, all my research. I stored my files on a tablet with an Ouroboros insignia on it. But it won't be easy to locate. No problem there. I broke into Oscorp once. I can do it again. Peter, be careful. If Oscorp was continuing my work in secret, we don't know what to expect. This is not the same serum that infected me. It's a virus now. So I've heard. So,
Ready to play God? You do remind me of him. Your father. Gwen's calling. Gwen mi volá. Pete. Gwen, I'm glad you're all right. Listen, I'm with Connors now. I know, Peter. The whole city knows. You broke him out of prison? It's a mental facility. Are you out of your mind? You know what Connors did to the city. He created this problem to begin with. And he can create an antidote. This isn't the Lizard. This is Dr. Connors. Can he bring my father back? Gwen. I trust you, Peter, but I can't Tak trust ona je him. pěkně nazlobená. I had no choice, but he's the To je key to getting fajn. you better. And right now, Víš co, manželský hádky jsou normální. Ale... Dr. Smythe sent it to Oscorp's archive facility. just Je hold na on a světu little while rtěnko. longer. I'm on my A way. moje koule jsou podlaží. Ok, já to přeskočím. Tak se někam dostal. Feels like we're prisoners. Smythe says he's working on a solution. Takže. Populace infikována 519, aha. Tak. Já nemůžu zatím chodit. V šatníku máme plno. I'm starting to feel at home here. Jo, chci se vrátit domů? Dobrá. Takže chapter. Oscorp 50%. 100%. Tohle jsem udělal na 100, jsem pěkný frajer teda. A... Ježiš, jak mám jít dál? Já nechci replay. Běž do města, jdeme do města. Peter, wait. What are these things? Oh yeah, I was working on those before everything went down. I call them my spider tracers. Long story short, if I stick this on a police antenna, I should be able to listen to everything they say. Should? I haven't exactly had time to try them out yet. No time like the present though, huh? I'll make a detour on the way to Oscorp Archives. Že nějaký udělátka, super. Shadow of Evil Past. Stinná past. Mám pomoc Gwen. Connor bude něco hledat. OK. This is great. Jo, tady to jsou zesilovače, já už vím. Let the antenna hunt begin. I'll need to connect all three to get the coordinates. 1 ze 3. Nemohl letět dál. My signal's only gonna work. Use it on another antenna. On běžel. Super. Ještě daleko. What's that? Another antenna? Ha, sweet. Sladký, druhá antena. Proč vždycky spadneš, nekaž mi to. Let's find the last one. Ještě jedna. O, nekecej. Není to děda Mráz? Just stay where you are, little antenna. I'll come to you. Look what we got here. Zase jsem něco sebral, to jsem nechtěl. Antény kompletní. Signál rozšířen. Ok, hele. Reported aggression in a back alley, over. Coming through. I repeat, huge rhino-like creature climbing to the rooftop of the parking lot. A rhino, huh? Should be on my way then. Dobrý, ale já si šel pro časák, že jo?
Takže zasáhneme, kde je nejbližší zločin. Ten 300. 1022, assault in progress, over. Gotta bring these dogs back to their cage. Daleko. Ne! Co se stalo? Vážení a milí, já se s vámi pro tento stream loučím. To je dnešního streamu bohužel vše. A doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte mě nějak podpořit komentářem, lajkem, pokud chcete. A dobrou noc. Bohužel, hra crashla výjimečně.